हेलो गाइज बर्तमान एबे नुआ ब्लॉग 2 को पुणी थे स्वागत मिस्टर नायक 09 को पुणी थे स्वागत एबे आज गोटे नुआ वीडियो आपन को जना हबो आमे चारटा लोकेशन को जीवु एडा हम भुवनेश्वर कोड कोन अछि आपन वीडियो माध्यम देखि जानि परिबे आउ भलो भलो जगह भी आपन को देखेबी आपन वीडियो माध्यम जोड़े रहंतु भल पाए दियंतु लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करंतु तो चलंतु जीवा चलो हेलो गाइज एबे वर्तमान आमे सुंदरबरदा मार्केट पहुँची जाइए आमर रोचे पाखापाखि 9 किलोमीटर रोचे आउ टोटाल 20 मिनट खंडे लगे आपन को वीडियो मध्य था जोड़ी आम बर्तमान से पहुँचू तापर से कौन कौन हो कौन ना देखेबू आपन को ठीक अच्छे चलो मैंने आम आसिक पहुँची सारूँ आम बर्तमान एंट्री हेलु आमर यहाँ लावण्यगिरी रही सुंदरपदा पाखापाखि रही 9 किलोमीटर खंडे लगुच आप रोड देखिए जापारे जो मैंने आसी आमर पार्किंग बहुत गाड़ी फाड़ी रखा बहुत सुविधा 4 व्हीलर 2 व्हीलर जहाँ भी आनुनी बर्तमान एम ऊपर को जाऊँ आप वीडियो माध्यम जोड़ी था ऊपर को जा चलो आम बर्तमान एवं पहुँची जाइचु आम लावण्यगिरी टेम्पल पाखे आपण मानक ये वीडियो में जनइबी केमती कौन लोकेशन रही कौन कौन मंदिर तो आप चलते मंदिर फंदिर किसी नहीं चलता सब आमर लावण्येश्वर महादेव अलरेडी पहड़ पड़ पड़ सारा जी देखा देखिए हमें चारिपटे लावण्येश्वर मंदिर चारिपटे बुला चलती मंदिर टी आम पहुँची जाइए आमर आपण मैंने भी देखिए मंदिर यूट्यूब रे इंस्टाग्राम रे आपण मैंने जी आई थे कमेंट माध्यम जनइबे चल आपण मानक चारिपटर दृश्य देखई दूची केमती कौन तैयारी है ऑलरेडी टाइम हो गलानी आमर 1:15 मिनट रही से ऑलरेडी पहड़ पड़गला पाखापाखि 12:30 उपर हो गलानी से पहड़ पड़गला मंदिर आम जी चतुर्पार्श्व मंदिर आपण मानक ये चतुर्पार्श्व देखा मंदिर जहाँ जहाँ होती आप वीडियो माध्यम जनाऊँ आपण मैंने जदि वीडियो देखुं आसिक बुलाबुली करके जापर कार बाइक सुविधा सब अच्छी एबे तो पेमेंट नौ ना यदि पर आगू जा पेमेंट ने तो किसी है आप फ्री रे रखी गाड़ी फाड़ी नहीं आसपारे कार फार तो बर्तमान आम पाखापाखि कौन मंदिर अच्छे आप देखे देव वीडियो माध्यम और वीडियो माध्यम जोड़े देखूँ माँ बीरला मंदिर ये अच्छी जगन्नाथ मंदिर पाखे आगे कौन कौन मंदिर अच्छी जना आप देखिए अलरेडी तो कबाट बंद हो गला आप आसते आमर माँ लक्ष्मी मंदिर ये भी पहड़ पड़ जाए खाली जहाँ जी आप मंदिर चारिपाख आ मंदिर भीतर खाली देखिए दूची चलो आमर जगन भाई वीडियो धरी से देखे आपण मानक साइड देखिए कौन कौन कम चलती पार्क आमर चारिपाखे तैयारी मंदिर चारिपाखे बहुत स्पेस अच्छी किसी खाइबा भोजी करने बहुत सारा स्पेस अच्छी आसिक
ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ଆଉ। ହଁ ଦୁଇଟା ମନ୍ଦିରର ମଝିରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କାମ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଆଉ କେତେ ସାରା ଏବେ ପଥର ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି କାମ, ଆଉ ଆପଣ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ବୋଧେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଆପଣ ବାଁ ପଟେ ଆମର ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ ଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ଚାର୍ଜେସ୍ ନେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଯଦି ହେବ ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଏଠି ବୁଝିକି ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ଆସିକି ଆଗେ ବୁଝିକି ତାପରେ ଆସିକି ଏଠି ଭଲ ପ୍ଲେସ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛି ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଏଇଠି ଆସି ବୁଲାବୁଲି କରି ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୁନ୍ଦରପଦାଠୁ 9 କିଲୋମିଟର ରହିବ। ଆସିକି ଆପଣ ଏଇଟା ଆମର ଏଇଟା ଜଟଣୀ ରୋଡ଼ରେ ଗଲେ ବାଁ ପଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ଼ଟା ନାହିଁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲୁନି। ହେଲେ ଲୋକେସନ୍ ମାଇଲେ ଆପଣ ପୁରା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଲୋକେସନ୍ ଆପଣ ଦେଖେଇଦେବେ, ଆପଣ ଆସିକି ଦେଖିକି ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ଏଠି ମନ୍ଦିରରେ ଆମର ଯେଉଁ ଲାବଣଗିରି ପାହାଡ଼ଟି ଅଛି ମନ୍ଦିର, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଏଠି ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହାଣ୍ଡି ଟେକି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଅଛି ସୁବିଧା। ଆଉ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବି ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆପଣ ସେଇ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଆପଣ ତାଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ କଥା ହେଇକି ଏଠି ଆସି ଭୋଜିପତ୍ର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ବି ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଉଛି। ଏବେ ତ ପାଖାପାଖି 1 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି, ଅଲରେଡ଼ି ସରିଗଲାଣି। ଆପଣ ଏଇଠି ଚାହିଁଲେ ବି ଖାଇପାରିବେ। କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଏଠି ଆସି ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ହାଣ୍ଡି ଟେକିକି ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ଦିଆହେଉଛି। କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ ନା ସୁବିଧା ଆପଣ ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରିକି ଜାଣିବେ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଜଣାଇଦେଲି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ସବୁକିଛି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବେ ଲାଷ୍ଟ ଥର ଆଉ ଟିକେ ନାକୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଲାବଣଗିରି ପାହାଡ଼ ଉପରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଲୋକେସନ୍କୁ ଯିବୁ, ସେଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଖାଲି ଯୋଡ଼ିକି ରୁହନ୍ତୁ। ଏଠି ପୁରା ଟୋଟାଲ ମନ୍ଦିରକୁ କାଜୁ ବଣରେ ପୁରା ଘେରିକି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଆମର ଏଇ ମନ୍ଦିରଟି ସ୍ଥାପିତ ଅଛି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମର ଧଉଳିଗିରି ପାହାଡ଼ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛି। ମୋବାଇଲରେ ତ ଦେଖାଇ ପାରିବିନି, ଆଉ କେତେବେଳେ ଯଦି ଆସିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଏଇଠୁ ଆମର ଧଉଳିଗିରି ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଖାହେଉଛି। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ମୋର ପଛପଟେ ଯେଉଁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇଠି ବସିକି ଆମର ଗାଧାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ରଥଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ପାଖାପାଖି ଏଇ ଲୋକେସନରେ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି କେତେବେଳେ ଆସିବେ ରଥଯାତ୍ରା ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଜିନିଷ ସବୁ ଏଇଠି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ 3 ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇଠି ଗାଧାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ରଥଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଆଉ ସବୁକିଛି ଯେମିତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପୁରୀରେ ଯେମିତି ହୁଏ ଏଇଠି ପାଖାପାଖି ସବୁ ଜିନିଷ ପାଖାପାଖି ସେମିତି ହୁଏ। ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଆସିକି ପଇସା ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଅଲଗା ଲୋକେସନକୁ ଯିବା। ଆମର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁ କରୁକା ଆମ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ମହାବୀରଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଆପଣ ମନ୍ଦିର ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଖାଲି ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖ ଆଉ ମନ୍ଦିର ଭିତରଟା ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଚାଲ ଆମର ମହାବୀରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ କେମିତି ସଜା ହେଇଛି କ'ଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏବେ କବାଟ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଯଦି କେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଆପଣ ପାଖାପାଖି 10:30 ଭିତରେ ପାଖାପାଖି ପଳେଇ ଆସିବେ। ସବୁକିଛି ମନ୍ଦିର କବାଟ ଖୋଲା ହେଇଥିବ, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଆସିବା ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, କାରଣ ଜଗନ ଟିକେ କାମ ଯାଇଥିଲା ଯେହେତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ଭିତରେ ଆମେ ଆସିଲା ଭିତରେ ସବୁକିଛି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଥିଲା ମନ୍ଦିର ଭିଜିଟ୍ କରିବାର। ଆଉ ଲାବଣଗିରି ପାହାଡ଼ ଆମ ସୁନ୍ଦରପଦାର ଠୁ ଜଟଣୀ ବାଇପାସ୍ ରୋଡ଼ରେ ଗଲେ ଏଇସବୁ ମନ୍ଦିର ଆମର ରହୁଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଇ ଲୋକେସନକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ବି ନ ବି ଜାଣିପାରିଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପିନ୍ କରିଦେବି ଲୋକେସନ୍। ଆପଣ ଏ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଇକି ଆପଣ ସେ ଲୋକେସନ୍ ପିଚ୍ କରିକି ଆପଣ ଏଇଠିକି ଆସିପାରିବେ। ଚାଲ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅନ୍ଧାରୁଆର ପାଦପଦ୍ମ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ବତୀ ମନ୍ଦିର ବି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ଧାରୁଆରେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିତରୁ ଯାଇ କ'ଣ କ'ଣ ସେ ଲୋକେସନରେ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ଆପଣ ଯଦି ମାନେ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବି ଟିକେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣ ଜଣାଇବି। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ପାଖାପାଖି 3ଟା ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏପଟେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା, ଏପଟେ ଲାଇଟ୍ ସୁବିଧା ବି କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ପ୍ଲେସ୍ରେ ବି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ବହୁତ ସାରା ମାଙ୍କଡ଼ ଅଛନ୍ତି।
ଭଲ ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ ନା ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ହେଲେ କିନ୍ତୁ ବୁଲିବାକୁ ଆଇଛି ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଏତିକି ହେଉଛି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଉଛି ଆପଣ ଏ ଲୋକେସନ୍ ଭିୟୁଟା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ତ ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି ଖାଲି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଖାଲି ମାଙ୍କଡ଼ ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ମାଙ୍କଡ଼ ଏଠି ବି ମାଙ୍କଡ଼ ଗୁଡ଼ା ବଇଛନ୍ତି ଏଠି ଶୋଇଛନ୍ତି ଶୀତ ଦିନ ହାଲିଆ ହେଇକି ଏବେ ଆମେ ପାଦପଦ୍ମ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ବହୁତ ଭାଇରାଲ ମଧ୍ୟ ଏ ଲୋକେସନ୍ ଆଉ ଆକୁ ବି ମଧ୍ୟ ବତୀ ମନ୍ଦିର ବି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ପାଖାପାଖି ଆମେ ଚାରିପଟର ଭିୟୁଟା ଦେଖେଇ ଦେଉଛୁ ମନ୍ଦିରକୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବୁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିୟୁଟା ଆଉ ଏତିକି ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ତାପରେ ଏଇ ଭିୟୁଟା ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏ ଜାଗା କ'ଣ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଏଠି ମଧ୍ୟ ପିକନିକ୍ ମଧ୍ୟ କଲେ ଆଉ ଦେଖେଇ ଦିଅ ଏଠି କେତେ ବଡ଼ ସ୍ପେସ୍ ଅଛି ଆଉ ଭୋଜି ଭାତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଏଠି ସ୍ପେସ୍ ପ୍ରବଳ ଯେତେ ଜଣକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଆଣନ୍ତୁ ଟିକେ ଗାଡ଼ି ଆସିବା ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ କାର୍ ପାଇଁ ବି ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ବାଇକ୍ରେ ଆଇଛୁ କାର୍ ବି ମଧ୍ୟ ଆସିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଅଛି ଏ ଲୋକେସନରେ ଟିକେ ବୋଧେ ଖାଇବା ପିତ୍ର ଆଉ ଆମର ପାଣି ଫାଣି ଟିକେ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଲୋକ ତ କାହିଁ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯଦି ଲୋକ ଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିକି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବୁ ଆଉ ତ ଚାଲ ଆଉ ଯଦି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସେଠି କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖେଇବୁ ଆଉ ଏ ବୋର୍ଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇଦେବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଜଗନ ଭାଇ ଦେଖେଇଦେବେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଭିତରକୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ ଲୋକେସନ୍ ଆପଣମାନେ କେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏ ଲୋକେସନ୍ ଭ୍ୟୁ ମାନେ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପୁରା ଲୋକେସନରେ ଦେଖାହେଉଛି ଆଉ ଏ ଭ୍ୟୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଜଗନ ଭାଇ ଦେଖେଇବେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଉ ବତୀ ମନ୍ଦିର ଆମର ଆକୁ ମଧ୍ୟ ପାଦପଦ୍ମ ମନ୍ଦିର ବି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଆଉ ଲୋକେସନ୍ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମାନେ ଇମାଜିନ୍ ବାହାରେ ଆସନ୍ତୁ କେବେ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମର ଏଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକେସନ୍ ଅନ୍ଧାରୁଆରେ ଅଛି ପାଦପଦ୍ମ ଲୋକେସନ୍ ମାଇଲେ ପୁରା ଆସିଯାଉଛି ଅନ୍ଧାରୁଆ ବୋଲି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ କେବେ ରାତିରେ ଆସିବେନି ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଆସିବେନି କାହିଁକିନା ସୁବିଧା ନାହିଁ ଲାଇଟ୍ ପାଇ ସୁବିଧା ଆଉ ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁକି ଆସିବେ ଆଉ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ 2ଟା ଭିତରେ ଆପଣ କାମ ଭୋଜି ଭାତ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ ମଜାମସ୍ତି କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଯାହା ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିବାର ଅଛି ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଚାଲ এটা আমার ভঞ্জ মণ্ডপ কোন লেখা হয়েছি মানে ভজন সমাগ্রহ হুয়ে এটা দেখি দিଅନ୍ତୁ যেটা দেখাଉଛି আপনার ভজন সমাহার পাখাপাখি হুয়ে কেতবে কোন কেমতি হুয়ে ଆଉ ଭିୟୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଜଗନ ଭାଇ ଚାରିପଟେ ଗୋଟେ ଇଏ ଅଛି ଏବେ ଜଗନ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ 2ଟା ଗୁମ୍ଫା ଦେଖେଇବେ ଆଉ ଏଇଠି ଆଙ୍କର ଆମର ପୂଜା ପାଠ କରନ୍ତି ଆଉ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା 1 2 ଅଛି ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ଏଇଟା 1 2 ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଭିତରକୁ ଅଛି ଭାଇ ପରେ ଦେଖିବା କେତେବେଳେ ସୁବିଧା ହେଲା ଆସିକି ଦେଖେଇବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ବାଟ ବନ୍ଦ ଅଛି ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇ ହେବନି ତ ଏଇଠୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକେସନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବୁ ଆଉ ଯେତିକି ଯାହା ଏବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଖାଲି ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆମର ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁ କରୁ ଏଇଟା ଆମର ଲେଖା ହେଇଛି ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ମହିମାଙ୍କ ଅଲେଖର କ'ଣ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି ଅଶ୍ୱତଥୀ ଭାଇର ପାଖାପାଖି କିଏ ନିୟମ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକିନା ଏତେ ନିୟମ ଏଠି ପାଳନ କରାହେଉନି ଯାହା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖା ହେଇ ଦେଖାଉଛି ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଅଲଗା ଲୋକେସନକୁ ଯାଉଛୁ ମଧ୍ୟ ବାଟ ଖୋଜି ଖୋଜି ହାଲିଆ ହେଇଗଲୁଣୁ ଆମର ସୁନ୍ଦରପୁର ଝରଣା ସେଇଟା 2-3 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ପଚାରି ସାରିଲୁଣୁ ଦେଖୁଛୁ ଯାଉଛୁ ଆଉ ସେ ଲୋକେସନକୁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ମାତ୍ରା ଭଲ ପାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ
ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଏମିତି ହିଡେନ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ ଆଉ ସେ ଲୋକେସନକୁ ଯାଇକି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ସାନ ଭାଇଟି ନେଇକି ଯାଉଛି ଆମକୁ କହିଲେ ଆମ ଘର ପାଖରେ ସେ ଝରଣାଟି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେବି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂଟା କୋଉଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ସେମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଯିବା ଆଉ ଲୋକେସନ ନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦଉଛି ଭାଇ ଆମର ପଛରେ ଆପଣ ଯଦି କିଏ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରିବେ ଲୋକେସନ ଦେଖିପାରିବେ କଣ ନା କଣ କଣ ଯାଉଥିଲ କୁଆଡେ ଘରକୁ ଚାଲ ଚାଲ ଅଛି ହେଲା ସେ ଭଲ ପାଇବା ଦବ ଟିକେ ଆଉ ବାଏ ବାଏ ଭାଇ ତାପଟକୁ ଆପଣ ଯିବେ ଲାଷ୍ଟକୁ କହିଲେ ଆମ ଭାଇ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଦେଖିକି ଆଉ ଗାଡି ଯାଉଛି କି ନାଇଁ ଆମେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଗାଡି ଯାଉଛି କି ନାଇଁ କାର ତ ସୁବିଧା ହେଇପାରିବନି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ ବାଇକ ରେ ଯିଏ ଯେମିତି ଆସିବ ଆଉ କଣ ଟିକେ ଦେଖୁଛି ଭିଉ କଣ କେମିତି ହେଇପାରୁଛି ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ଆଉ ଆସନ୍ତୁ କଣ ଭାଇ ପାଖରେ ଦେଖେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉଠି ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ସୁଟ୍ ହୁଏ ସେଇ ଲୋକେସନକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆଉ ସେ ଲୋକେସନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆମ ଭାଇ ଏବେ ସଂଘର୍ଷ କରିବେ ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ହାକିଂର ବାଟଟା ଆପଣ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ସଂଘର୍ଷମୟ ଏଠି ଭଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଆସିବେନି କାହିଁକିନା ଦାଗ ଫାଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଆଉ ଆମେ ତ ଧଳା ପିନ୍ଧୁଛୁ ଛାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବାଟ ଆମର ଅଛି ଜଗନ ଆମର ଗଛ ଚଢ଼ିକି ତଳୁ ଗଲା ମୁଁ ଜଗନକୁ କହୁଥିଲି ବାଟ ଅଛି ଦେଖୁନ ସେ କହିଲା ଏପଟେ ସେପଟେ ବାଟ ନାହିଁ ଏଇପଟେ ଯିବା ଦେଖିକି ଯିବା ଏଇ ଗୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ଖସିପାରେ ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ତଳକୁ ଖସୁଛୁ ହେଲମେଟ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଧରା ହେଇଛି ଭାଇ ଗୋଡ଼ ଖସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିକି ଓହ୍ଲାନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତଳକୁ ଆସିଯାଇଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଝରଣାରେ ଏବେ ଜଗନ ଭାଇ ଆମର ମଝିକୁ ଯିବେ ସେଇ ମଝିକୁ ଆଉ ଜଗନ ଯାଉଛି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଇନା ଯିବା ସେପଟକୁ ଏଇ ସେମିତି ବୁଟ ଫୁଟ ପିନ୍ଧିକି ତୁ ଏମିତି ବୁଟ ପାଣି ପଶୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ଘରକୁ ଯିବା ବା ଆନାଗୁଣ୍ଡା ଫ୍ରି ସୁଟିଂ ହବ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ କିଏ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ବାଟ ଦେଖି ଦେଖି ଆଉଛନ୍ତି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲୁ ଏ ଲୋକେସନ୍ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆସିବେ ମୁଁ ଏ ମଝିରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ପୁରା ସେଣ୍ଟରରେ ଠିଆ ହେଇଛି ହେଲା ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଝରଣା ଫରଣା ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁକି ଆସିବେ କାହିଁକିନା ଗୋଡ଼ ଖସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଆଉ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ସେଫ୍ଟିରେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଏଇ ମାଙ୍କଡ଼ର ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲେ ଆମର ଭାଇ ଖତର ଖିଲାଡ଼ି ଏଇନା ହେବେ ଯାଉ ଯାଉ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଉଛି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଲୋକେସନ୍ ଆସିବା ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଆଉ କେତେବେଳେ ଆଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବି ଏପଟରେ ତ ଯାଇ ହେବନି ଏପଟେ ପୁରା ଭାଇ ପୁରା ଗଭୀର ଏପଟେ ପଥର ପଥର ଅଛି ଆପଣମାନେ ସେଇ ଯାଏଁ ଯାଇପାରିବେ ଆଉ ଯେତିକି ଆପଣମାନେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ ଲୋକେସନ୍ ଆମର ଏଇଟା ହିଡେନ୍ ପ୍ଲେସ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି
बहुत सारा जानी भी गले आपण मैंने देखी थे आपण मैंने आसिक मजामस्ती करूँ ये लोकेशन रे आउ बहुत सारा भी भोजी भात भी कि हंडा हांडी सब आने पड़ो किणिक आणिक ये रोसे फोसई करेंगे ये सुविधा ना पानी फानी बहुत क्लीन अच्छी देखी दिखाँ पाखापाखि क्लीन अच्छी आप चाहिए जब पा नहीं आसिक रोसे कर खाईपर ठीक अच्छे जगन भाई पूरा लास्ट पर्यटन जाते वीडियो देखी थे बसिक खेल चलला हऊ आम बर्तमान केतल आसबू ये मजामस्ती करके जीवु आप भल पाए दिखाँ चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करूँ तो चलो भाई आम रेडी आम बर्तमान बाहर केमती कौन लगे लोकेशन आप कमेंट मध्यम जनइबे चलो परिश्रम करके बाटर आसिले आउ बाट किंतु से पटे अच्छी आम बाँ पटे जगन भाई ये परिश्रम कर देखिए आउ बर्तमान आम जाऊँ अलग लोकेशन को आपको यही लोकेशन आप आसीपर चलिकी हाँ आपण मैंने जदि कि माइंड टी कूल करार अच्छे ये लोकेशन आसी माइंड फ्रेश होपर जी आप जीवन कर्ममय करेंगे आ ठीक अच्छे चलो ये लोकेशन ये आप जी बाट ये तो हम फेरुचु यहाँ बोधे मत लगुच पिकनिक स्पॉट भाई आम जगन भाई जाऊँ बढ़िया लोकेशन आम पिकनिक स्पॉट खाली भोजी पत्र करने सुविधा अच्छी सबकि आपण मैंने नहीं कि सांगे आसबे पानी जदि आप आनीपर ना पा यूज कले चलो केते मात्रा ठीक मुझे आपण मैंने पानी टेस्ट मेसीन नहीं कि आसबे जाऊँ भितर को ना जगन सारे जाना ना मैं साढ़े से गोटे बाट जगन भावुला एपटे बाट अच्छी से भितर को जाइला कि बर्तमान भितर बाट ना से जोड़ा आपको देखिए से बाट ही गोटे आपण मैंने जदि लास्ट पर्यटन जो कहते आप ये आमर पत्थर उपर पत्थर जापर से लास्ट पर्यटन हेल्ले अधिक रिस्क ने गोड़ भी खसुची आउ जो मैंने भी देखुं वीडियो को आप आसिक ये एंजॉयमेंट कर जातु भल मंद करूँ आम पाखापाखि 3टा लोकेशन देखे सारूँ भुवनेश्वर में आउ भल भल लोकेशन जब भल है आप कमेंट कौटा भल लगे कहे बर्तमान अलग लोकेशन को जा तो चलतु आप जापे भयस रू हालिया लगे बसवा रेस्ट नवा तापर जा जगन आइला आमर चंदगा रोड पाखापाखि जो आमर अच्छी पथर गाड़ी जावाई पट आप डाण पटक जापर चंदगा पटक जब आउट आपण मैंने जदि ये जो लोकेशन आम जो जाइलु आमर पानी जो आमर स्ट्रीम टा अच्छी आप मैप रे चंदका स्ट्रीम माइले भी आसी जाऊँगी आम पाखापाखि से लोकेशन पचार से कहीदे आउ जी भी बुलिया आते सी कहले धन्यवाद जब वीडियोटा देखिए पर केतले आउ से चंदका स्ट्रीम माइले आमर ये लोकेशन पलि जाऊँगी आप मैप रे मारिकी आप बुलाबुली करेंगे से लोकेशन को जापर जदि भी वीडियो देखुने मुझे कमेंट जब मत जनइबे मुझे कमेंट आपको बताइदेवी लोकेशन ठीक अच्छे भल पाए दिंतु और लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करूँ बुलाबुली चलती देखुं पाखापाखि 4टा 4:15 ऊपर है आउ गोटे लोकेशन जाऊँ चेष्टा करें आपन को खुशी करने तो चलते जा तो बर्तमान आम देउलिया पाटना को जावाई आम मधुपुर गोटे बाट अच्छी आमर से बाटा चूज कर बर्तमान जाऊँ देउलिया पाटना को आउ से लोकेशन कौन कौन हो देखी दिखती रोडा रोच मधुपुर देकी जबार अच्छी आम सहज हस्पिटाल टू आमर गुंगापाटना वाला भितर मझे गोटे मधुपुर बाटटा रोचे ये बाटर बर्तमान जाऊँ बर्तमान आम पाखापाखि हो लोकेशन आम देउलिया पाटना पहुँच गले आम गिरी महावीर टेम्पल कहीदे बर्तमान जाऊँ राइट साइड को जीवार अच्छी जाऊँ मरम रोडटा अच्छी जाऊँ मोर डाण को आसिक जस्ट बाँ को गोटे बाट था ये पड़ा बर्तमान जाऊँ धीरे धीरे
ଆମର ଦେଉଳିଆ ପାଟଣାର ଛକଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ପାହାଡ ତଳେ ଅଛୁ, ଯାଉଛୁ ଉପରକୁ। ଆଉ ପାହାଡଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଯୋଉ ହାଇଟ୍ ରେ, ସେଇଟା ହିଁ ଆମେ ଉପରକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଆମେ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଲୋକେସନ୍, ଯାଉଛୁ ଧୀରେ ଧୀରେ। ରାସ୍ତାଟା ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବାଟଟା ଥିଲା ଯେ ଆମେ ସେଇ ବାଟଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆଇଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଗନ ଆଗ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଉଛି, ଆଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଚାଲି ଚାଲିକା ଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବାଟଟା ଅଛି ଯେ ସେଇ ବାଟରେ ଯିବା କଥା, ଆମେ ଭୁଲରେ ଟିକେ ଅଧିକ ବାଟକୁ ପଳେଇ ଆଇଲୁ। ଯାଉଛୁ ଆଉ ଏଠି ଗାଡ଼ି ବୁଲେଇକି ହେଲାଣି। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିଅଲ୍ ବାଟଟା ଥିଲା, ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲୁ। ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ ରୋଡ଼ ଅଛି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। এইପଟା ରୋଡ଼ଟା ଥିଲା, ଦେଖାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଲୋକେସନ୍ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଆମର ଦେଉଳିଆ ପାଟଣାରେ ଗିରି ମହାବୀର ଟେମ୍ପୁଲ ଲୋକେସନ୍ ମାଇଲେ ଆସିବନି, କାହିଁକିନା ଟିକେ ମ୍ୟାପ୍ ଲୋକେସନ୍ ଏବେ ହେଇନି ପ୍ରପରଲି। ଆପଣ ଦେଉଳିଆ ପାଟଣା ଟିକେ ଆସିକି ଗିରି ମହାବୀର ଟେମ୍ପୁଲ ପଚାରିଦେଲେ ଆପଣ ଲୋକେସନ୍ ଆପଣ ମୋ ପଛପଟେ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଉପରକୁ ଯାଉଛୁ, ସେଇଠି କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ ଆପଣ ଲୋକେସନ୍ ଭ୍ୟୁ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖାହେବ। ଆଉ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଆଉ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଉପରକୁ। ଆମ ନନା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ। କେତେ ବର୍ଷର ଠାକୁର ଇଏ? ଠାକୁର ତ ବହୁତ ଅନେକ ବର୍ଷର ଠାକୁର। ଜେଜେବାପା ତା ଜେଜେବାପା ଅମଳରୁ ଏ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଏମିତି ଆମେ କିଛି ଲୋକ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ବସେଇକି ତାର ସେବା ଚଲେଇଛୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ହେଇନି ନା? ହେଇନି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହବ। ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ପୂଜା କଲେ? ମୁଁ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ପୂଜା କଲି। ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି ନା ଗାଁ ଲୋକମାନେ? ପଞ୍ଚାୟତ ମାନୁଛନ୍ତି, ଗାଁ ଲୋକ କୁଆଡୁ କୁଆଡୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଇଏରେ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଏଗୁଡାକୁ ଆମେ କରୁଛୁ, ସବୁ ଭକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଭିଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଚଢ଼ିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସିଡ଼ି ଏବେ ସଇଲା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ରୋଡ଼ ଦେଖିକି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଯାଉଛୁ, ପାହାଡ଼ ଉପରୁ। କ୍ୟା ହୁଇ? ଖାଲି ରାତିରେ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଆସିବାକୁ, କାଲି ରାତିରେ ଯାଇଥିଲି। ନନା ଆମର ପଳେଇଲେଣି। ସିଧାରେ ନିଜେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଉଳିଆ ପାଟଣାର ଗିରି ମହାବୀର ଟେମ୍ପୁଲ ଏବେ ଅଧାଧି ରାସ୍ତା କଭର କରିସାରିଲୁଣି। ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇପଟେ ବାଟରେ ଆସିବେ, ଦେଖା ଆପଣ ହାଲିଆରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ପୁରା ପେଣ ବାହାରିଗଲାଣି। ଏବେ ଆହୁରି ବାଟ, ନନା ଅଲରେଡ଼ି ପଳେଇଲେଣି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ଉପରକୁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି ଏଇ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ, ତ ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ଯାଉଛୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣୁ। ଉପରକୁ ଯାଇକି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବୁ, ଆଉ ତାର ଚାରିପାଖ ଭିୟୁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ଭାଇ ତ 500 କହିଥିଲେ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଦେଖୁଥିବେ କହିବି ଆଉ, ସେଇ ଭାଇ ଆଉ। ଚାରିପଟେ ଟିକେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପାହାଡ଼ ଅଧା ଚଢ଼ିକି ପଳେଇ ଆଇଲେଣି। ଆପଣ ଆସିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଜାଗା କ'ଣ କେମିତି। ଅଧିକାଂଶ ବୋଧେ ରୋଡ଼ ହେବାକୁ ଆହୁରି ବି ମଧ୍ୟ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ଟୁରିଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ଲେସ୍। ଆମେ ଚଢ଼ୁ ଚଢ଼ୁ ଏବେ ଗୋଟେ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରଟେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଦେଇଛୁ। ଗଜେନ୍ଦ୍ର ପାଖାପାଖି କ'ଣ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ। ଗଜେନ୍ଦ୍ର ତ ବୁଝି ହେଉଛି, ଆଉ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ବୁଝି ହେଉନି। ଆପଣମାନେ ଯଦି କମେଣ୍ଟରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟା, ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଏଇଟା କ'ଣଟା ଲେଖା ହେଇଛି ସାଇଡ଼୍ରେ। ଆଉ ଏବେ ଜଗନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବେ, ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗଜେନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ତ ଭାଇ ଜାଣିପାରିଲିନି। ଏମିତି କିଛି ରହିଛି ଆଉ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ପାହାଡ଼ ପଥର ସବୁ ରହିଛି।
आपण मान चढ़िया ट्रैकिंग करने ऊपर आसा बढ़िया लगे रोसई बासी करने सुविधा ना आउ गोटे ऊपर गोटे आम जी गिरी महावीर टेम्पल रोचे से ऊपर अच्छा आम बर्तमान देखू आपन तो आस पूजा देखी दिंतु ठाकुर पूजा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहिते पूर्देव स्वरूप महादेवाय बोलम निवार हरि बोल जय श्री राम। बर्तमान ए मंदिर आम दर्शन देखी बर्तमान आम जगन आपन टोटाल व्यू देखी दे खायापी भी सुविधा अच्छी आउठी आपण मैंने साधा पाखापाखि रोसई करके प्योर भेज हो कि पियाज वाला हो आप रोसई कर खाईपर आईंष पत्र ये सुविधा ना मना कराऊँ से हांडे कि आणिले भी ये सुविधा अच्छी पानी भाई ना सुविधा अच्छी तले सुविधा अच्छी तलू तलू आप पाटा नहीं आसवे ये भी पानी सुविधा अच्छी जदि आप सांगे नहीं आणतु पानी किंतु ऊपर नहीं आसवे हांडे कि चुली फुली जालिया सुविधा अच्छी रोसई कर खाईपर जहाँ खाइबे सादा उपरे खाइबे ठीक अच्छे तो बर्तमान ए वीडियो आपको देखिए चारिपट व्यू आप जगन देखिए दिया जी वीडियोटा देखुं अधिक मात्रा भल पाई दिंतु लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करूँ आप झाड़ू देखिए जापर केते परिश्रम चलती आम सांगे गोटे बोतल नहीं गई आप ग्लूकोन पाउडर गुले आणवे जोटा कि आपन को चढ़ला आप पीबे टी एनर्जी दब ठीक अच्छे हम तो खाली पानी आनीचु आपन को जगन आपन को व्यू देखईदे ए बर्तमान ता पाखापाखि कौन केमी कौन व्यू अच्छी आप देखेबे टे देखे दिखाँ केते पहाड़ ऊपर आम अच्छू देखी दिंतु देखेबे जगन आप जापर आम केते ऊपर अच्छु यदि व्यू आपको भल लगे टे कमेंट रे जनातु केमती कौन लगे आसतु थे बुल जातु जानवे जगह कौन हम ठाकुर टे देखे दिंतु शिव ठाकुर केमती आकृति महावीर तो सीटी अच्छा खास करके गिरी महावीर टेम्पल अधिक टे फेमस अच्छा अंचल आम देउलिया पाटणार तो आपण मैंने के आसतु बुलाबुली करूँ भल लगे चढ़िया मजा लगे आउ चलला आप केमती कौन लगे जो वीडियो आप देखुवे जनइबे कमेंट रे वीडियो देखुं आम डिसेम्बर के 25 रु 31 जाए गोटे आम ऊपर को चढ़ाई सुंदर होती बाट आम मंदिर देखुं ऊपर को चढ़ाई बाट तैयारी ऊपर जापर भोजी पत्र भी खायापी व्यवस्था कराऊँगी आप जिते भी आसीपर कि अधिकांश सन्ध्या बेलू आसबनी ना सन्ध्या बेलू क्या लाइट फाइट किए सुविधा ना आप जब आसवे 3टा 4टा भितर आसिक बुलाबुली कर जापर तो ना आपको देखईदेवी रोसईर जो रोसईशाला अच्छी से कौन रोसई फोसई करेंगे आपण मैंने पानी तो आपको जनईदेली वीडियो आप तलू पा आने पड़ो आउ जहाँ ऊपर टे पानी फाणी सुविधा ना आ रोसई करने काठ पाठ आप आणवे ये रोसई करेंगे जहाँ करेंगे सादा उपर करेंगे आमर आउ गोटे जिनसा भी सी गोटे जनइले आम भाईना सी कि आमर सब वर्ष डिसेम्बर 25 रु 31 आमर ये गोटे बड़ माने पूजा गोटे हुए जोटा कि आमर यज्ञ हुए जहाँ भी भोजी मत भी खायापी सुविधा भी कराहुए एठू आम जो आपको देखलु एति जो मंदिर अच्छी आ ऊपर को भी जावाई बाट फिटा हे से ऊपर जाकि भ्यू आप नहीं पारे बर्तमान भ्यू एवं माने बाट टे सफासफी होनी आम चेष्टा करूँ डिसेम्बर 25 31 भितर जो आसबू आपण मैंने वीडियो देखुं आसतु आपन जदि भी किसी जानिया लोकेशन चाहूँ मत कमेंट रे जनइबे मुझे लोकेशन पठेदेवी जदि आउ किसी भी कहबार अच्छे आप कमेंट रे पचारि पारे आसतु बुलिकी जातु डिसेम्बर 25 31 भी मजामस्ती हम आउ यज्ञ बड़ आकार हम ऊपर जापर आप तो ठीक अच्छे।
ଟିକେ ଭିडिଓ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करनी ए जगन आपको देखीदेवे रोषेईशाला आप देखी दिखाँ ये आप रोषे कर खाईपर व्यवस्था अच्छी भीतरटा देखी दियो रोचे स्पेस रोचे रोषे कर खाई एबे बर्तमान आम तो ऊपर आपन सब किसी माने वीडियो पाखापाखि सरीगला बर्तमान आम तलू जीवु तार घर को फेरबू आउ वीडियोटा जितने 4टा लोकेशन आप हिडन जो प्लेस देखली आपण मानक आई जो लास्ट जो लोकेशन आपको भी जनईदे डिसेम्बर 25-31 आपण मैंने आसतु एंजॉय कर जातु आउ 4टा लोकेशन आप कौ लोकेशनटा भल लगे आप कमेंट माध्यम जनइबे और भल पाया देवे वीडियो को आ चैनल को भी भल पाया दिंतु एमती आपन को भल भल वीडियो आपन भल भल हिडन प्लेस आउ एमती बुली बुली आपन किसी सब किसी देखापी आम भुवनेश्वर आउ ओडिशा रे भी देखेबू तापर इंडिया बाहर को टे अच्छी प्लान ए बर्तमान बजेट बाहर तो आप जी हूँ बर्तमान सब किसी देखा चेष्टा करुँच भल पाया टे सहयोग कर चलो बर्तमान आम जो घर को फेरुलु जगन कहला आम टे बर्तमान जोटा बाट ऊपर को जावाई अच्छी आम चेष्टा करूँ भाईना भी कहते आउ गोटे बाट अच्छी ऊपर को जावाई से खाली 25-31 जाए बाट सफासफी होगी बाट लोक जावाई बाट हुए तो आम जाऊँ चेष्टा करूँ यहीपटे एमती बाट आमर रोचे मत लगुच आई थिंक बोधे यहीपटे बाट आउ जाइलु अधिक बाट तापर देखिलु बाट भल बर्तमान हैनी तो जिते 25-31 जी आसुँच बाट अलरेडी हो जाइए आप ये जी आम भी बर्तमान अधा बाट जाइलु आउ भल लगे ना रोड भी भल ना तो फेरी आऊँ बर्तमान ए तलू चलू चलो भाई जगन ये तले पहुँच गला आम सीढ़ी थी यूँ आप जीवे पूरा टोटाल पहाड़ पूरा माटी रोड रोचे गोड़ी फोड़ी गोड़ भी खसुची ये बर्तमान सीढ़ी चल तलू जाऊँ चलो चलिए चलिए केमती कौन लगिला वीडियो माध्यम आप देखिले कमेंट माध्यम जनइबे बर्तमान वीडियो क्लोज करवा घर को जावा खाइबा पीवा शोवा रेस्ट टिके नवा तापर आउ कौन कौन वीडियो आगु पड़ो आप वीडियो माध्यम चैनल माध्यम जोड़े रुहन चलो तो आम ऊपर ए तलू को आसी जाइए ए तलू आप देखिए केमती कौन भ्यूटा देखा जाऊँगी आईठी आमर देखी दिंतु पताका देखा से मंदिरटा आउ से ऊपर जस्ट आम जाइए फेरुचु आउ देखे दिंतु भ्यूटा केम देखा कॉलेज जो रोड था देखिए जानते एपटे भी बाट अच्छी आम तो बर्तमान घर को फेरुचु बाट भूल आम पलैलु जीस कॉलेज बाट भी देउलिया पाटना बर्तमान आम घर को फेरुचु आप जीस कॉलेज देखिए बाटर देउली पाटना को जापरें गोटे 1 रोड रोचे आप डायरेक्ट जाइए देउलिया पाटना बाहर बर्तमान आम जाऊँ टाटा बाय बाय सी यू लव यू एंड लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब चलो।